So guys, nakakaroon sa akon guys, no? Sa akon guys, sa SM guys, no? Nakapasok ngayon ba sa SM guys, no? Okay, nakoy kon guys. I-meet up guys, nakoy meet up. Pasod na ko, pasod na ko. So na ako sa sulod guys, no? Nakamit guys, no? So 3 minutes mamit guys dito sa akong guys, dito sa Unico guys. Dito sa Unico guys. Unico. Yes, no? So we're just gonna wait until she comes in this mall. Guys, no? So actually guys, makon mi guys, no, mag Jollibee Day. Jollibee Day. Mga kan guys. Karon guys, no. So dito talaga guys, no, kung kauban na siya guys, no, babayers na. Ikaw lang mahal, laman ng tula, tunog ng gitara, himig ng... Kadugay ba niyo mo? Ha? Kadugay ba niyo mo? Napakulit dito ba? Ha? Mang? Kaya to, sila ko pang igagaw na kadali na. Okay. Ito, sila ko pang igagaw na dabaw. Binisya? Diba? Sabi ka sa order niya. Bigas? Hindi, ito wait. Ito, Ito na lang kung igagaw ko. So guys, nakita namin guys. Iba pa, no? Tapos guys, no? Bye-bye guys. So guys, kaya niya sa No, 정신이 나갔었나봐. 그땐 내가 어떻게 너를 떠나가. 너만의 사랑에 정말 미안해. 눈물만 흘러내려. 정신이 나갔었나봐. 그때 내가 어떻게 너를 떠나가. Tara na. Let's begin na guys. yeah, whoa. Hey, all my people know that I was never good at acting. Every time my eyes are shut, I can't help but imagine me and all my friends weaving in and out of traffic. Every move we make will tip the planet off its axis. You can hear the passion dripping through the melody. If you love it, let it go. But every little blessing finds its way right back to me. So I spread it with my folk. Hey, I be playing shows in Ibiza, chef it up like Aisha. So for the moment, I'm keeping it on the low like a freezer, so I can send it up to heaven for the 7th time today. 'Cause thunder happens even though it doesn't rain. So guys, sama namin kuhan guys na Jollibee guys, no? 나는 웃는 표정이 The ones that know me, So guys, sama namin ikan guys, no? nothing with the sun. Keep on Sama namin ikan yung kuhan guys. so I'm never really lonely. Kaon-kaon. That's why I'm Guys, no? Sama namin guys. with the ones that Valencia. Pwede na. I wake up and read the signs.
Balag, ako lang mabaktas guys. Balag siya lang sakay. Ako lang siya. Balag hindi lang ako ang ano. Kaya ako lang yung mabaktas. Hindi lang siya. Kaya mo rin pinakuan guys. No? So, audit na ako guys. O kung naka guys no, uli na guys no, uli guys no, babayers no. Wow. So guys, uli na ako guys no, gikan sa akong lakaw, gikan sa SM no, uli na ako. So mga to guys no, ako ang walay number vlog no. So kato siya guys is akong kamit up guys is si Nicole. Kamit up na ako tong amiga raha basin inyo parang issue na pod no, basin issue na po naman ng uyab na akong uban. Jesus, issue pod mo dira. Amiga rin na ito na ako. Ako atong friend guys. Friend na ito na ako. No? Issue na pod mo na. Issue na pod mo. Na libre tagkon gali. Jollibee gali. Libre na ako to. Libre ako siya. Ako sa yung libre kay kung ba daw. Nag-crave siya, nag-crave siya, ano, kita mo kasi yung post niya, so ako siyang gihagad, diba? No? So, nakita mo outro, dahon kong nabalad siya, ha? Pero let's keep it a secret lang. Let's keep it a secret, guys. No? So, mga to guys, no? And I hope yung video, subscribe, like, and share. Goodbye. See you for my next video. Kasi vlogs from my contents, vlogs, and dance videos. Abayers. No? Wala tang akong post na ako sa kuwang vlog 31. No, sorry kung wala na akong na-post. Dahil na sa kuwang dance video o sa kuwang vlog 31 kay nagutan wifi. Wala akong nakapakunik wifi sa Pikas, no? Kung wala na ako siya na-post, wala po ko load po. Sana ma-post, no? So mga to guys, no? Buyers.